नमस्कार बंधुरा रसोई देवश्रीते आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी सबाई खूब खूब भालो आछेन और आमिओ खूब भालो आछि। आजके जे रेसिपिटा निये आपनादेर सामने आमि हाजिर हयेछि सेटी हलो जलपाइयेर आचार। खूब सहजेई किभाबे जलपाइयेर आचार तैरि करा जाय चलुन देखा जाक। तो प्रथमे आमि जलपाइयेगुलोके बाजार थेके किने एनेछि। एगुलो भालो करे जल दिये आमि धुये निलाम। धुये एबार प्रेसारेर मध्ये एकटुकुनि नुन दिये आमि दुटो सिटी मेरे निलाम। बेश नरम हये गेछे देखुन। एबार एगुलोके हाता दिये दिये एकटुकुनि टुबड़े निलाम। एरपरे दानागुलो बार करे आमि आलादा करे रेखे दिलाम। कड़ाइये तेल दिए दिलाम। तेलेर मধ্যে दिए दिलाम एकटु पाँच फोड़न। एकटु पाँच फोड़নের गन्ध छेड़े गेले मेखे राखा जलपाइगुलो एरकम दिए दिलाम। खूब बेशी स्मैशड करब ना, एकटु एरकम दाँते पड़ले बेश भालो लागे। जेहेतु नुन देওয়া ছিল তাই আর আলাদা করে নুন দিলাম না। এবার পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়ে চিনিটা গলে গেলে তারপরে একটু ঝালের জন্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু রঙের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। কনসিস্টেন্সিটা এরকম হলে আমি নামানোর আগে একটু লেবুর রস আর ভেজে রাখা এরকম মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এই সময় কিন্তু গ্যাস পুরো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপরে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করে দিলাম। ভালো লাগলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।